हुजूर नाल मोहब्बत जरूर करके जाना कि जब रूह मेरे पैराहन खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई ओ मेरा फकीर आया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, नज़ाकत हुसैन आपसे मुखातिब है। मैं शुरू अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के शेर से ही करूँगा। जब रूह मेरे पैराहान खाकी से निकली, जब रूह मेरे पैराहान खाकी से निकली तो रोज़े से आवाज़ आई ओ मेरा फ़कीर आया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का सफ़र। He was born on 22 May 1966। 22 मई 1966 को पिंडी घेब में पैदा होते हैं। अटक डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है, एक इलाका है। आज मेरा दिल दर्द से भरा है और आंख नम से भरी हुई है। उन्होंने अपने हिस्से का वो बीज बो दिया है, उन्होंने अपने हिस्से का वो काम किया है शायद हम जिंदगी भर ना कर सके। शायद मैं इस बंदा नचीज की इतनी शायद वो है ही नहीं कि हिम्मत नहीं है कि ये दर्द बयान कर सके और ऐसे सच्चे आशिक रसूल के बारे में कोई लफ्ज बयान कर सके, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है, ना मेरे पास अल्फाज है। अल्लामा खादिम रिजवी साहब अटक में पैदा हुए। उसके बाद आपका जो इब्तदाई तालीम थी वो जहलम से थी। फिर आप जामिया निज़ामिया लाहौर में चले गए। वहाँ से आपका जो इस्लामिक जो स्टडीज़ का सिलसिला था सही तरीके से प्रोफेशनल जो था वो शुरू हुआ। अल्लामा खादिम रिजवी साहब औकाफ में, महकमा औकाफ में भी थे लाहौर के अंदर। कब ये नाम सामने आया? कहते हैं जब आप बड़ी खामोशी से जोशो वलवले से इस्लाम की खिदमत कर रहे हो और आशिक रसूल हूं तो आपका नाम बिल्कुल सुर्खियों की नजर होता है और अच्छी सुर्खियों की नजर होता है। मैं फिर बीच में ऐड ऑन करूंगा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरी उम्मत पे एक ऐसा वक्त आएगा। मैं एक दिन रोया और रज के रोया, और रोया इसलिए कि उस उम्मत पे एक वक्त आएगा जब इनके दर्द दिल से खाली और आंख नम से खाली होगी। बड़े बड़े अमामा वाले मिलेंगे, ऐसे लोग जिनके टखने नंगे होंगे लेकिन दिल दर्द से खाली होगा, गले भी बड़े सुरीले होंगे। लेकिन आज के इस दौर में अल्लामा खादिम रिजवी साहब उन उलमा से हैं, इनका शुमार उन उलमा में किया जाएगा जिन्होंने सच्चा आशिक रसूल होने का सबूत दिया। 2015 में मुमताज कादरी साहब का जब उनको हैंग ऑन करने का वो किया गया, जब उन्होंने सलमान तसीर का कत्ल किया, ब्लास्फेमी एक्ट, वहां से इनकी मूवमेंट शुरू हुई। इन्होंने पार्टी एस्टेब्लिश की 2015 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से, जिसका नारा था लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। सेक्शन 295C ब्लास्फेमी एक्ट पे इन्होंने अपनी तहरीक शुरू की कि नमूसे रिसालत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई बात होगी तो हम उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। एक टांगों से मजूर लेकिन जहनी मजूर नहीं। 2006 में आपका रावलपिंडी से गुजरात जाते हुए एक्सीडेंट होता है, गुजरावाला या गुजरात है, जिसमें ड्राइवर सो जाते हैं और आप टांगों से मजूर हो जाते हैं। लेकिन एक सच्चे आशिक रसूल को टांगों का मजूर होना कभी उसकी तहरीक से रोक नहीं सकता। दोस्तों 2015 से अजीज मोहतरम सामीन, 2015 से ये मीडिया पे आए, सामने आए और अपनी तहरीक शुरू की। उस टाइम में जब बड़े बड़े आलम इस्लाम खामोशी का लिबादा ओढ़े बैठे रहे, इन्होंने उस खामोशी के लिबादे से निकल के टांगों की मजूरी के साथ लेकिन जहनी मजबूती के साथ इश्क रसूल का नारा लगाया, खत्म नबूवत का नारा लगाया और उस पर बात की और ललकारा कि जो भी हमारी नमूस रिसालत बात करेगा, जो हुर्मत रसूल करेगा तो हम उसका सर कलम कर देंगे, हम इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारी जानों का नजराना कुर्बान। ये आपके ही अल्फाज हैं आखिरी खताब में से कि कोई कहेगा अच्छा था, कोई कहता खादिम रिजवी बुरा था, लेकिन इसमें बीच में तो कोई लफ्ज नहीं है। हाँ कहेंगे अच्छा था लेकिन सख्त था। यह भी आशिकान रसूल का एक एलिमेंट है। साहबा कराम में से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से के बड़े सख्त थे, इस्लाम के नाम पे कोई लफ्ज भी सुनना बर्दाश्त नहीं करते थे वो। तो ये तैश में आना, गुस्से में आना, इस तरह की बातें करना, ये आम इंसान की समझ में नहीं आती।
جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب شکوہ لکھا، اگر آج کے دور میں لکھتے تو جواب شکوہ لکھنے سے پہلے لوگ ان کا سر قلم کر دیتے. جیسا کہ منصور کا دار پہ چڑھنا لازم تھا، خدا بننے تھے جو چھپنا بھی لازم تھا، ایسے عاشق رسول اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سختی کر جاتے ہیں. اب آپ کو قدر محسوس ہوگی کہ آپ نے کس چیز کو کھویا ہے، ہم نے کس چیز سے یہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکتے. میں ان کے بدقسمتی سے میں ان کے نماز جنازہ میں تو نہیں جا سکا، لیکن میں فوٹیج دیکھ رہا تھا نماز جنازہ کی مینار پاکستان لاہور میں، کھچا کھچ بھرا ہوا. آج وہ ثبوت دے گئے کہ واقعی میں وہ سچے عاشق رسول تھے. دنیا کے باقی معاملات تو چلتے رہتے ہیں، لیکن اسلام کا کچھ بیج بو جانا، کچھ ایسا کر جانا جو بعد میں تا حیات یاد رکھا جائے، لوگوں کی زبانوں پہ، دلوں میں، دماغوں میں آپ کا نام زندہ رہے، یہ ان میں سے ایک ہے. یہ وہ باب ہے جو شروع انہوں نے کیا تھا اور ختم ہم ہونے نہیں دیں گے. آپ، میں، ہم سچے مسلمان، ہم اس نعرے کو ختم نہیں ہونے دیں گے. ہر وہ امتی، ہر وہ شخص جو اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے، وہ کبھی اس نعرے کو ختم نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی ہمارے لیے ہمارے جان و مال، ہماری اولاد سے سب سے بڑھ کے ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خادم رضوی صاحب ایک اسلام کا وہ ستون، وہ سپوت تھے جنہوں نے اپنا ایک عالم اسلام ہونے کا حق ادا کیا، اپنی آواز اٹھائی، اپنی آواز ایوانوں تک پہنچائی. ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. مغفرت تو ہے، لیکن ہم یہ دعا کر سکتے ہیں جو ہمارے اس میں ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو آگے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، عاشقان رسول میں بڑا مقام دے. اور قبر تو ان کی سخت نہیں ہے، قبر تو ہم جیسوں کی سخت ہے. تو آئیے کیوں نہ اپنی قبر آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے جو کر سکتے ہیں، ہم جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اتنا کیجیے، جتنا پریکٹس مسلم بن سکتے ہیں اتنا کریں ایٹ لیسٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فضل تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے سچے عاشق رسول کا متبادل تو نہیں ہے، لیکن یہ خلا اللہ تعالیٰ پر کرے اپنی قدرت سے، اپنی شان سے، اپنی حکمت سے، اپنی طاقت سے. کیونکہ ایسے نام ہیں تو اسلام زندہ ہے، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینڈ فی امان اللہ.